Yan sa yanra ni bula binakatalamay singatambu binaka. O bakang bula o baka singatambu talitikan ni Bekamani na lubasangan ni Kalaw. Kuni sa asyamaraw talitikumay tikaraw sa katale. Enan dua tale na mataka ni singatambu. Dua tale na mataka ni singatambu bo. Mataka ni kuwa sa siyang ni doon na tamata sa mbaw lisubaw iti. Mataka ni singatambu hindi. Nakalaw doon nga sa lisubaw iti na mataka ni singatambu hindi. Balati ni kabi kanda na ibol tambu. Kalaw sa lisubaw iti na nondabi mataka kede nga. O ngustal tu kini ni Kalaw, ngustal ni First Light Gospel Ministry. Kaya daw garabi, meu kindabaki kamuni sa katalitiko na mataka hindi. Ena ada tale ni nonda turanga, kaya nonda ibambula, nangoni turanga ko Jisu Karisto. Nimbersangan ni Toso na nonda bingarabi, au sa sureti kanda, ena bunuan duin-duin dabangan, dan duin barong tiyo maikina, derasangan ni lulungan ulunda, nagaraban na Kalaw, ena doon namasun, damasang manda. Tamay kay mamisaka may loma langi, nakalaw lebo, nakalaw ndolo loma, nandaw ni Bimbuli, ene mami bakang bola. Nakalaw endon din na munuro kobi, kakili-kili munundo kai. Di kaya mamiray dali suba na ni mamimbola, na bingaw na sangochi, ena loma ni on na singa. Nambongi me dapat taliti umay na matakan ni naman ni singa tambo hindi. Kaya mamiray da kina na naman ni loloma, nakalaw daw besotabi. Kalaw daw be maruroy, na lingaman ni loloma. Kaya man sa katalangan na Kalaw, anan doon na singa kunin na lisubi kay mami lisu talemay. Uno na may kauti kay mami, kaya na ni mami do'y matabo bale. May kay mami laki imbola ka tiko sa kabata kay kaya mani, anan doon na burubura, tawa mundo. Doon na burubura siya nga kinatangi, na oda na rarawa, na butungo, na nuinga-ungawa kinatangaya. May baka tangaya tu kina, o biti, burubura na ngaw na inday-inday. Ano bukan ni mate na COVID-19. Ni mami Kalaw, ki mami bawa binibinangka, belata na buru-buru kuni na may kauti kay mami kina. Siya nga kinatawi mati, siya nga talanga kina na mati. Mami Kalaw na mataka inday-inday, ki mami lakot tala may bikya mo ni ena baka tutusa. Ki mami sang usunda sa katiw kina, ni mami duy mati bubale, ena baka tutusa, kina kere-kere. Ni alo binang na Kalaw, ni bosochi kay mami, ni baka sab-saban tagi kay mami saka, mananomanindra. Nanomani bosa, sa andongo na matakan din tayo, baro tali may kimam na biyo sa ikina. Kami sa kirea na bilu taki ni alomo ni nelo tambo, nang gasi ni buli ni nemo ni bosa. Mena may tumberi kay mami, kabawa buli di kay mami, na bakanan anundin na binakata na Kalaw, may kay mami bulida. Binakabaka libo sa raturang, nanomo ni lolama, binabalibo ng dala na may kalibari. Binanomo ni bosa, binabalibo na nanomo ni alo tambo. Binasa talanga baka libo na lubya mo ni, randambe ka parong taliti kumay, enan dua tale na matakan ni naman ni singa tambo inday-inday. Nabalibo sa raturangan, na naman ni sarangwada ni mami masu, Jisu na isoro, ni mami bakang bola. Amen, Jisu. Nanonda iulutanga, na mataka sa katala inday-inday, kakoto bangongon na kaya narorongo, in the synagogue Sabbath. Loma ni vale ni soro singa ni bakadidengo. Ibolatambo todonko se bola erto bola kina erto na kosipeli boli madiu marika luke kena bola sangani choni. O madiu senga ni bola na account membalenta na nona daga ni loloma ko Jisu se bebo ambula ko Jisu singa ni bagadidengo. O madiu senga saranga ni bola endonaka. Io marika bola tolu na banua daga kina ni loloma se bebo ambula kina ko Jisu marika. Vola ni luke vola ko koya vagarua. Rua na vengarabi ni daga ni loloma vagadora ko Jisu. Na bolichoni vola talanga rua.
ninda songo na kede na bio kani lumani na ka e volai membalenta na dagdaga ni loloma da kabo chisu na singa ni bodi dengo e vitu walenga na bonua and the reida ni volai kina e na volatambo ia na bio kani lumani mai na vitu na bonua e volai kina e na volatambo ni o vaka deuda vaka malua en duindui na matangali vengarabi e vaka dora kina ko chisu en duindui talanga na matangali tobi mate se na matangali lenga e vengarabi kina ko chisu mo vanga talamande ndo na kena idabuti ongo ndo na kena ikekenaki merani matata kina beikanda mai na vitu endingia na kalo na nona vengarabi se vevagambulai na singatambo e vitu na ndui vanua ndui lenga ke na ndui ivagarau ni nona beso tavi ko chisu yana nona vevagambulai yana singa ni vagadidengo Ikamina bewa kani lomani ena matagata lente indai enda na tara na baka sama membalenta na imatai ni bewa bulai e da kabo ko chisu ena singa ni baka de dengo. Please try again later. Meu dabuta tale na imatai ni vei vangambulai e da kabo ko chisu e na singa ni vaka de dengo. Anda sa tarau ti na matanga na noa na ioti onti ni vei vangambulai e da kabo ko chisu e na singa ni vaka de dengo. Ea e na voli choni e na kena wa sagai lima na nona vangambulango chisu sei koya na turanga ko en dabutu ene sili mai pedi saita tolu sanga bulu kawalo na mbaki ene bio kani lomani ena matanga ni ko sureti kanda nderani kuni lang mantamai batiki au ena boli marika ena kena wasaka endua ena tikina rusanga bulu kandua medova na tikina rusanga bulu kawalo Buso tiaw o binakatawalangan dero ni usema kawalangan do na lining go ngiriti kumai o tiyo ndanangay kuriatal ti ko nanonda lesoni ena matangan den da buso tiaw ena buguni vengarabe oya okilani nandram nam turango merani sema talangamai dawara kawalanga pagalele oya Marika ena kena wasaka endua ena tikine rusanga bulukan dua kerenderan kunilang mantamay kina batike yau ena tikina rusanga bulukan dua medamana tikine rusanga bulukawalu Marika wase endua gona imatai ni ngauna veva kambulai kina ko chisu ena singa ni vaka dedengo Blete lem na ngauna erando ulum balata ka so o chisu ebe bambula ya daga na singa ni paka de dengo enda saban de udo woti ena ruana matanga saoti na be bambula ya da kabo ko chisu ena singa ni paka de dengo works of mercy senga ni paka tambui na kana paka edori ena singa ni paka de dengo na be bambula ni oreida na bio kani lumani endua sotabatiko endua na lenga en binaka mobukei koya vetalia ke baka singa ni bade dengo na singa ni bade dengo na bio kani lumani
e senga ni bata kikina se taro wikina na dhakadhaka ni loloma. O koia e 24/7 e senga ni ndona singa e bakatambu kina. O chisu e ngaraba na dhakadhaka ni loloma se vei wakambulai e na vei lenga dhaba kedenga e na vei singa tau dhoko. Wili kina na singa ni baka dhengo. Ienda na wakatumika e vidana ndina mane matai ni nona vei wakambulai se dhakadhaka ni loloma e baka dhoro chisu e na singa ni baka dhengo. Tawilika manda na dhabe kabe kianda na tikine rusanga bulkandua. Kana tikine rusanga bulkandua wase indua and volni marika. Then they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and taught. Duro koe ena loma ni valni lonto me vei tumberi me vei vavulidi maina boshe ni kalau. Tine rusang bukarua. And they were astonished at his teaching. Dona kana nuna kurumbuitaka sei koea na vakarao ni nona vei vagabulidi na turanga o Chisu Karisto. For he taught them as one having authority. Me bakasar nga indua itikuwa na lewa. And not as the scribe. Induna kaira reidarawa vei Chisu wirna tamanta retiko na loma ni valni soro e na singo ya sei koe nai vakarau ni vei tumberi se na vakarau ni vei wawulidi ma na bosi ni kalau. Era ka wira ni o koengo e baka indua e tiko bua na lewa donu wakabinaka o koenga e tiko bua na buni lewa nangone turanga ko Chisu Karisto. Endi na nga ni resenga ni kilai ko asara wakabinaka iene vakarau ni nona vengarabi e kunebu tukina ni okoya na vuni lewa yana ngonde turanga ko Chisu Karisto. E senga ni ndona e kabi kanda na tikinungo e ndui maibe ira na vuni bola. E rauni ra rongoda, e rauni ra vakila na tamate na loma ni bani lote na singwaya na ndui ni nonda i vakambula na ngone turanga o Chisu Karisto vata kei na nonra vengarabi o ira na vuni bola. E kana tikine rusanga bulka tolu. Now there was a man in the synagogue with an unclean spirit, and he cried. And alomani bani lotu etiko kina endua na tamanta edrumi koentiko endua na yalo esenga ni sabasaba sena yalo vela. Lomani bani lotu singa ni bani dengu tiko talangaki na endua na tamanta edrumi yalo vela. Rede na biokani lomani ngo endua na environment vinaka kabinakata me bakan data kabi kanda nakalaw membalanta navali ni lontu navali soro se navali lontu e senga ni non ravani soro ke na non ravani lotu na tamata saba e non ravani lotu na ve tamata kedenga duin e bagarau ni non tutu ni bula yana yanga ni vani lotu na non da vani bula na tamata en tatamata i pala da. Ia kabi kenda o Chisu nei volatambo warita kabi kenda nei volatambo ena tikine rusanga bulu kapa ngai tangi daki mai na turango e tangi di Chisu mai ena singa oya saying, let us alone what we do to do with you, Jesus of Nazareth. Roda na biokani lumani era sangai vosa mai uira na yalo vela karadurumatu na turanga waya ena singa waya. Era kaima kuira isa na dhabembeka koi kema mi vei kemuni. Kasombo o kana tikin go Chisu mai Nazaredi. O maruta kana biokani lumani ena tikinongo
Balata e la sika kina vagavinaka seikwa na incarnation ni ngone turanga ko Chisu Karisito. Nanona lasika kambasi kamai Nasaredi. Nanona mai sudu vagatamata mai Nasaredi. Ngwendo na leso ni bimbi endondonu me matata veikenda. Nanona mai lieta mata na ngone turanga ko Chisu Karisto. Kamai tokara na yango vagatamata katiko ngori veiko katiko veyao. Me mai tokara me rao ni me inkaraba kina seikwa na dhaka ni nonda pagambulai na kawatamata. Yana leso ni mbimbi. Kara katukuna tiko ani uira na yalo vele vela kadurumi koetu na tamanta waya ena loma ni vani lotu ena singa ni vagadedengo ena singa waya. Vida na kali levu e hando tiko ena singa dua e singa tambu kene karua ena loma ni vani soro sena loma ni vani lotu wata ena kene katolo endua e leo ni lotu talanga endua e leo ni lotu dinanga ni leo ni lotu e tiko na possible ni tiko veiko e talanga na yalo vele vela. Yana leso ni e vina kata menda tumika ike seiko na leso ni membaleti Chisu enon rakadi baka donu kabaka matata yandi uira na yalo vele vela ne singo ya Chisu na kai Nasaredi ayana biukani lumani seiko ya na vivagandina dina sena ivagareta kin incarnation ni ngone turanga ko Chisu Karisto sena nona lago mai ko Chisu Karisto me mai mate na delana mai kalivari ena buku ni nonda vagambulai na kautamata our savior the savior of the world watake na keni karua na nonda exemplar of the world. Rongoda na biyo kanilo manobina kata me vagamatata takatalengo vekenda e rua na itabi mbimbi e mai vakadhorogo Chisu kamai sudu kina basika kina mai Nasaredi. Ndua na viokani lomani e alako mai ko Chisu membalata na nondambula tawa mundu. E na vuna e vakatokai kina ko Chisu the savior of the world. E na vingona kete ko rongoda kina savior of the world na numasaroya. Ngona i buti ke Chisu kama i taka kino kokoya na nonda mbula tawa mundu. Na mbula tawa mundu ngo e a soliebe kenda nakalo e na ngauna ni vembole. Na numa i ruana ideal e na mbuli kina natamata e na ipagatike buhu. Ndua in the likeness of God or to be like God nenda mbula katao mundu meva kana kalo. Watake na kendi karua the image of God. Na nona itobo nakalo kabina kata nakalo menda vaka itobo taki kina. Se enandutale na kena idhabuti na itobo nimbula tamundu rungo robiewe kani. Ena ngona enda bala takina na tamanta enda vaka Elia say kwa na likeness say to be like God ena mbula tamundu enda sa vaka Elia talanga na kena itobo. To restore both na biokani lomani matai me restore taki manda na mbula tamundu sanangai rao ni restore taki na kena itobo na itobo ni bula tamundu sei kwa na loloma ana vuna e me mbasi kino ko Chisu me incarnate na ngone turanga ko Chisu Karisto dua me qualify o kwa me non the next of kin blata na Lord of Zoel na biokani lomani na lawa of redemption e sengani rawa ni vakambulai kenda ko Chisu vavo ke vaka e mai non the next of kin e na vuna na biokani lomani e mai sudu kina vakatamata ko Chisu me qualify me non the next of kin me running garabara kina na dhaka ni vei vakambulai se dhaka ni redemption na Lord of redemption. Onitaka ni kuni na tumi kawaya. E mai relegate teki koe. E mai vosota ko Chisu. Me mai tokara na yango vakatamata e tikungori vatake iko. Ve iko vatake yau.
mera ni qualify kino ko koya e na lawa ni vei vangambulai law of redemption sena law of zoe wikimani na vio kani lomani na keni karua sei koya menonda exempla o kwa na exempla of the world goruru na vio kani ndue lako mai me restore taka na likeness of God endue me lako mai me restore taka na image of God na itobo ndikalo koya na vio kani loma no me mbula voli vakatamata o chisu Karisto e burabura na ka toudoko na itobo toudoko nikalo koya ngandrevi menta paka itobo teki kena na kauntamata e na ngauni ni paka teki vo chisu no me mbula voli vakatamata e burabura e mai display tanka manifesta ka vekanda na itobo ndina nikalo na itobo ni loloma kanda taratiko e na wase va na tikene tinka ono ina volni luke ie me vakana no na ivala sa lako kina valni soro e na singa ni vaga dedengo no na ivala se no na itobo se no na ivakarao ni o lako kina ngauna ni alo tambo membeleti rarasina ni alo tambo dona turanga kila ileventa kila o Paula no na vivu tu ni mai nambula baka saula kina mbula baka Paula e baka sinaiti e na yalo tambo koya e kabe kianda na ibolo tambo e na boni thaka wasi tinka vitu e na tikine rua ye me bakana no na ivala sa lako kina valni soro e na singa ni baka dedengo e na wasi rusa ngabulu wasi tinka walu e na tikine va e kana tikine va e na vei singa ni baka dedengo kedenga endo lako ko Paula kina singa kina valisor kini melembale ne bio kani lumani e senga nindua na ngauna ve irna tamata sina ena elo tambo ena singa tambo se seba day melaki ngoli se melako koya melaki tei na numo Paula indo na turanga endo dhaka vale lada na singa tambo e senga nindo dhaka kino kwa me dhakava kino kwa na dhaka vale lada e singa tambo na singa ninona laki lotu laki ngarabi kalau ka keni karua na singa tambo e singa talanga ninona veisiko ve ira valoloma o Paula e na vuna nda me reidi chisu kina e ne tala nongo ni sotabo kwa na lenga e vukea e senga ni waraka na singa tara mengaraba kinu koko e na dhaka ni loloma se na works of mercy e vunga vekenda na tamata lotu wa Karisto sandando vakam bimbi taka na lotu kanda senga ni vakam bimbi taka sei kwa na nonda vukeira uira erva loloma kila e singa binaka ni vesiko ve ira erva loloma tu no vali vesu tu na vali mbula, tu na vali malmolumo, ver nangase. Levo na beba no so, na beba le vale, tu ki na uri na tamata tobi mate. E ana singa binaka, Sabat se na singa tambo, e singa binaka, ni nonda beisiko. Endo kabinaka, mera ni wotinga na loto, anda kautu tu yani ki na loma ni bani loto, sona soli, wotinga na bani loto, sanda lako baka ape, arwase atolu, dale visiko ki na bei vale, enda sa sovea taka mai na loma ni madawa ni ratiko ki na so ervalo loma na tobi mate se uira nangase ne veo kani loma ni hana itobo enda vitalo no taka tiko ena loma ni madaungo na itobo ni kalou ena singa ni baka de dengo se ena singa tambo se ena Sabbath day esa matata be kanda ne tobo ne chisu ena loma ni on na singa ena loma todo ni madaungo enda bakan de uda tiukina na itobo ne chisu ena singa ni baka de dengo bletungo indo na kambimbi sa raute me senga ni matanta bleta ni avaka ya lia na ivala da na itobo ena singa ni baka de dengo na itobo na image of God on the Sabbath lebio kani lomani enda baka binibinaka ni roto vola kina orto na tisa ipele
membalenta na itovo ngo, na itovo ni vei vakambulai, ni tovo ni nona dhaka ni loloma. O sapakanga tagatiko ya, na dhaka ni loloma, belet e rua na dhaka. Dua na dhaka ni ona singa, ya na biokani lomani na works of labor, wate na kenika rua na works of mercy. Na dhaka ni loloma, na dhaka ni loloma, e senga ni taro vikina, e na singa ni pakatidiango. Irungoda, kay kana tiki nongo, kaideo ko erve chisu ene singa ya urna yalo belebela, era kilai chisu vagabinaka uira era yalo belebela. Urna yalo belebela, kara tungoi burubura, urna done katolo, ni yangi losi ko er vagatalai may lomalangi. Saratu kakambo adaratu, ena nonda burubura, ena ngaunendendai. Urungo, erndole iduruma sona tamata. Urungo erndole iduruma sona vekanda. Kasona ngauna erndo va leda taikira tiuma merakaya. Urungo o tukanda. Urungo o mbunda. Uira samate. Ena bida na mbaki saoti. Era lasso. Urina vekanda era mate na mbunda. Se urina se tukanda. Se tadinda. Se ndabu tungango ena imbulumbolo. Era senga nindo vila ko akiboli na Londra. Me baka erando me viva katalai tiukina. Levo nandau rai e na ngau na indai. Viva katalai tiukina e levo na yalo velevela sa tungo e burubura e na ngau na indai. O vital no tago langango indona tikina nimber ninda sotaba tiko na yalo velevela. O wadidi baka tiko indona viva kalutu taki me sikaturu. Me ebusenia buso chao. Me ebusenia mai nandi. Awatarati ukina na leso ni membalenta e vesara manda uira na mate. Ni sa mate indua, adhaba na nona itutu ni mbula na ngau ni sa alako sumbukina kina imbolo. Ni sa mate indua e toto bate ni mate nga na manu e kabi kanda na boso mbalimbali na boli ndaubu na oya. E mate vangandua. Singa tali ninge vila kwa kiboli na elona. Me baka ersan sona tamata ersa baka tabu buli tagatiko enangau na indai. Uira nga na thaba uira ndo vila kwa kiboli tikongo. Uira saranga na yalo velevela. Uira saranga na duana katoli ni ingilosi karabakatalai may lomalangi. Uira ngo ndo vila kwa kiboli karando lagi lasu tagatiko ni uira ngo na tukanda se uira na wekanda ersa amate ena bida na mbaki sa oceani. Dona ngauna, dona turanga, adrumi teborkina indona marama, may nareo, may nandi. Ya, varorong tiko na nongo ibunaw, en ambong ni singo ya, en dona turanga na edha no kovantu. Nangon sa adrumi teborkina na maramongo, sangay dabuto ko, sangay toroin ko, kode ko iko. Sangay dabuto tiko na tumbuna na turanga ngo o vantu. Sangay tuguno ko meleki kaumay ko bantu. Sangay lagwa na bantu en bongi ni singo ya. Sa to rauti ko ko bantu na leso ni ya tomika na nona rongoda na nongo ibunaw en ando na bongi. Membalanta besar manta ko irna mate. Saya no ko ya tuguno ko ni wedo ni na singo ya sar sina itu na tamate na loma ni vale ya. Sa durumi tu na buni ngona ngo. Adonga neo batu toroin, adonga neo batu sa taro sa robatisa kode ko iko. Kako ya ko tukamu kasarokwa. Uiko seng ni tukango. O tukango sa mate. Uiko endonga beira na yanglosi yalo velevela nandone katolo ko batalai me lo malangi. Kila na kaya adone singoya e tuda ke na maramongo ngai mai baka solo kakana nandalingai batu. Wasolo kakana nandalingai batu sa dursarokwa lakusaran kitumba. Ersangay torongi batu na singoya na dabe kabi ko na mbuni ngone oya. Sana yalo velevela oya. Kila na kaya tukuno batu ngona kaya tukuna vua na maramo ko dirumi tevor gaituno bango vi batu kuni tal no taka belata ni sa tombo mamada na nona lasu takatiko ni koya na tukai na tumbuna na turanga oya batu debio kanilo mane tal no taka langa oya
me bakan dondo tagi kenda, me ran the face taka, na kanandina ni wasa ni kalau, and a veka e viva los tagi tukin, and a teboro, and a ngoni dendai. O koe kilamba vinaka, no one turango chisu, karista ronga na kaya kasum na tikinongo. Kana tikine rusung bulkaba, saying, let us alone, nimbichi ke mami manda. Kana melembale, na teboro e durumutu, na turangoya, e sanga ninduanga, e lelevo. Uirendo vimbuturanki na teboro. Nirendo durumendu, e sanga ni durumawalanga indua, e rua e tolo, e rendo mbuturaka. Ni ke na bio kani lumani, kana tikine, let us, underline tagana us, let us alone. Na us oya, a reference, kive ira na yan lo vele vela. E kasomo, what we dotalea na we erani reference kive ira na lo vela to do with you. Jesus of Nazareth. Did you come to destroy us? Era sa kinlanti ko ira, new ira non destination na rusa. Uri na yan lo vele vela, kay setani, era se wambo kiti ukar viva katalay ti ko nangaw na indai. Era se mbula ti ko nga mer viva katalay kasa turang tu na non ray daba. Urungo sa senga tali ningay soli ndo nangaw na asa soli we ti beira nangaw na mer vebu tu ni kina. Era ngay senga di vebu tu ni yame lo malangi. An nirsa senga di vebu tu ni yanabuna na bio kanilo mani sa destin taki oti tu kina. Nabonua era na laki daba kina kasara da bute ti kung govi chiso koni sala kung beka mai munula kung mai mabarusi kay mami senga wawa esembera sela kung mantanga maingo mer sangay mer bambula ya tamata mer nakaku ni rusak pata vata kay ira yana lako ko lako mai kina ku chiso ko era tori bakatala ena singoya ena loma ni bani luto no matiko. Era tiko na loma ni vani lotu ko irongo. Era duruma tiko e so na tamata era tiko na loma ni vani lotu. Nebio kani loma nronga na mawili so na kaya kaya. Did you come to destroy us? I know who you are. Era kilai chisu babinang. Belete ni rando mbula batatunga may loma lanyi. Urna yalo bela bala. The Holy One of God. Era kauki o kemuni na katambu ni kalau. O kemuni na kasaba ni kalau. Yana ngoni turang ako chisu karisto. E the butan dina na kandina membaleti chiso. E the buto kwa na incarnation e chiso. Na may lieta mata. Kada buta talanga na eternal being ningone turanga ko chisu karisto rurua na temporary na nona may lieta mata keni karua sei koe na nona itutu tau mundo na kalau inabio kani lumani ke kabi kanda na tikine rusang bulkaliuma but Jesus rebuked him saying be quiet and come out of him kana tikine rusang bulkono. And when the unclean spirit and convulsed him and cried out with a loud voice, he came out of him. Kanibol tambo nangauna esayavalati kina na komandea ena nonambula urina yalu vele vela katuilo man era kaila era ngai lako tani mai veikoya na tamata ya embula na turangoya ena singoya. Then they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, what is this? What new doctrine is this? For with authority he commands even the unclean spirit, and they obey him. Na veo kani lomani and the lotu tiko and the tiko na lomani vani lotu e tiko na possibility ni round ni tiko na yalo vele vela and a so and a lomani vale ni lotu na veo kani lomani ngo e senga ni
kamin du siki na isona tamata. En da lako du ruma kede nga mai oya. Da taranti kongo na bio ka ni sei kwa na matai. Ni dhaka yang rabo ko chisu. En singa ni vaka de dengo. Yana works of mercy. Yo chisu ni raida indua elenga. En da usenga ni levei koya. Na numa na itala noa ni kaisa Maria da loloma. Ya nambula ni chiso. Ya na itomo ni chiso. Ya na ibalabala ni chiso. E senga ni lako paka tiki ko chiso. E reida na turango ya ni singo ya. E vangambula ikoa. Na kaisa Maria oya. En dusia chiko nambula ni chiso. E vadaba urina mbete. Vadaba urina lube libai. Era lako paka tiki ni singo ya. Dona kai dusia kabare taka bikenda na itala no ni kai samarian dauloloma na vuni non rau lako paka tiki belate ni senga berao na loloma. Ukana kai samarian dinanga ni rau tambu veriti vate kai koen dabutu valoloma ene singo ya ia na loloma o koe paka semburi koe maina yasa kalako ya ni mebukei koe ene singo ya. Nebio kanelo mane e singini rau ni bebuke na itutu ronga na mbete na nona itutu e singini rau ni bebuke na singoya raidi rau na lube liba urna lube ni loto sa tamba ya vida mai na embaki sei kwa na nonra lube ni loto vida bata mai na generation e singini rau ni bebuke oya na kai bebuke sei kwa na loloma na ikarua ni kame restota kana ngone turanga o chisu Kristo sei kwa na itomo ni kalau sei kwa na loloma lebio kani lumani yana bona darede tokina ni rome visolo tokina sei kwa na savior of the world vata kena exemplar of the world e mai daga ko chisu ena singa ni banka de dengo baleta na daga ni loloma e senga ni waseikina indona singa e 24/7 na daga ni loloma ke o lango tiku ki pa ni lotu o satava endo e lenga na ngauni sala mbiu ala ki pa ni lotu vala manda abenga rabea ngela ki pa ni lotu le bio kan ni lomani kuni ba kusa merambokira iko kura leo ni lotu ni kusayado tu ya ni on time na biokani lomani na numati ko ndo toka na kambimbi oya na works of mercy na dhaka ni loloma ena singa ni bagadidengu nunumi chiso ena itala noa na iwoti ni nona dhaka ku chiso kabulaya ni bolotambo choni wase lima membaleta na nona bangbula kwa na turanga tobi paralasi tolusanga bulkawalu nembaki na numa o kwa liu lai vambulara ona turango ya ene sili mai pedi saita sanga leki vani lotu korongo leki sota kina kei koe e vambulai ya bendu sia ka pangan data ka bekenda na bio kani lomani ni okoya na be vambulai e senga ni waseikina endona singa talanga ni waseikina endona ngauna ena loma ni singa ni vaka de dengo ke o lago tiki lotu so taba indue valo loma engandreba na nomu bebuke vuke koya gori saranga lotu sange ko laki vali lotu mola ki garaba na kalo lebio kani lumani ena matanga nyende obina kata mo maitini na non tabaka sama baka yalo mena vitu na singa ni vaga de dengo e daga kino chiso e senga nindobe ira na vitu na singa ni pati de daga kino chisu me daga kina ena daga kondondonu me baidori ena on na singa na tei na laki ngoli ke na bunga tale so na daga nga kwa daga kino chisu ena singa ni bagade dengu na daga ni vei buke works of mercy to the most vulnerable people ya wire bukei re uchi urbalo loma wire ngandreba tu merbukei ena singa ni bade dengo ya nga wire bukei ira kochiso ena ndotale
na ngauni ni nonda bule ndana tara na karua na katol tol e vitu na leso ni ndui e baka dorgo chiso e na vitu na ndui singa ni baka didengu kan ndui talanga kina na kena leso ni baka ngata e bia baka raitaka kina ko chiso ike in the synagogue on the Sabbath kwenda bulide tiko na kena ulutanga e na mataka indai kabia baka bimbi taka tiko be kanda e na loma sarmandanga ni bani lotu e running rabi kina na daga ni be bukei hol tu manda me da kede ni nduengan rep me bukei e na loma ni bani lotu bukei manda kamanda bento na hol tu manda programu bukei ramanda kenai sangai toso tale ya na bio kani lomani na lotu na mbula ni lotu ye be metini na bio kani lomani ena bakasam ka ngatan bimbi ni leso ni enda bulide tiko ena loma ni manda ungo sei kwa na itovo ne chisu ena singa ni baka de dengo obambauta ni sana matata be kenda chisu e senga ni lako melaki daga ena sona daga tale so ka sol na kena ngalala me baka idori na on na singa o chisu e the kabanga na daga ni loloma ina daga wa na bioka ni lomani e senga ni rawa ni dakava na tamata obviamente ni tiko na baka samungo ena matanga ni koa rongo binaka tale rai binaka na itovo ne chisu ena nona bukeira wira valo loma na nona ve baka bulai ve sotavi e senga ni lako baka tiki me baka taki kanda e levu na tamata lotu ena ngau na indai levu na itala levu na baka tutu baka lotu senga ni lako baka tiki me baka taki kwa na bete me baka taki kwa na lube livai o koya o chisu e mai baka reitaka bi kanda indo na itobo ni da reida na lenga enda bukea na tamata lenga oya enda bukea na tamata e valo loma tuya ngandreba tu na nonda be buke o katiko e ngandrebi kina indua e baka sina iti e na yalo tambo ni kalau blate baba sina iti na yalo tambo na buoni yalo tambo na loloma o kwa na loloma ngo o kwa embilinga na tamata na itobo oya embilinga na tamata me ve buke embilinga na tamata me ve sotavi ve irna mbalo loma ve irna rabun niko sa sarui dominate na religiosity na lotu nga senga ni basika dinakina na itovo ni loloma kwa me restota ka na ngoni turanga o Jesu Kristo engandre ni sa tiko na yalo tambo na ngai buotanga na loloma ya ngai express tanki ena tini na ibunau kona kai poto kai na ibunau itini na Sabbath kona senga ni bakalo kinentutan na kalotani na matay ni bunau karuni bunau sebeli tunga ni koa se kwa mokaku ni the kaba indona ibakata karakara ni kame loma langi dake nang karab matakao sebeli tunga ni koa na katolo mokaku ni dabuta wale na the choba na no mukalo sebeli tunga ni koa na kabani bunao mona numa na singa ni bakati dengo mo bakatamboya and the rider and a tutu ke chisu ese veli tunga ni ko chisu ese lago chunga ki vali lotu and ngauna me mbula kin bakatamat wananda ko chisu na anda tolu sang bulkandua erto mbasi kama urna tamata nikalo urna apostolo nikalo and a volun to daga na apostolo singa tambo erto lagi ben lotu eliu takirto na alo tambo yana singa ni bakati dengo na kavani bunao na kalima ni bunao baka rogo taikirau na tamamu kina tinamu eda basa kaulebi isenga si tunga ni koa mkaku ni mbutako mkaku ni lamba mkaku ni mbeita ka vai laso na kainomo mkaku ni kodoba indo na kasanona na kainomo ese veli tunga ni koa se baka ngatai tunga ni koa nanuma na vio kani lomani ena tikina au ndamai wasetiko ena mataka na noa o barata tivi na madhi waseli mana tikina tin kabitu dokuni baka sama ni sala ko mai mo baka utia na ibonau se non rai baka bupuli na parofita au sala ko mai me baka e doranga ena tikina tin kadiwa ke baka indona tamate kauta levi indona tikina leilai
E na lailai talanga na nonai vota. E na mati ni tu baka loma langi. Kaya mele bale, sa senga tunga na nonai vota e na mati ni tu baka loma langi. E bako kouta lewe e ndobe ira, nai vunau, mai nai vunau e tini. Kane baka katalani bolo tambe, ke baka ako baka susomi taka, ke baka ako baka kure taka nai vunau. E na baka kure take veiko na mate da, sabo laitu e nai bolo tambo. Singirani ko baka lailai taka, singirani o baka kure taka, nai vunau e tini. Nai vunau e tini ni kalau ne vio kanilo mani, e senga ni rao ni dona tamate vesau taka. O chiso saka, doundo tiko vekanda, singini lako mai mo baka utia. Mo baka e dhora nga. I have come not to take away or destroy the law. I have come to make it to the full. Ana kene baba ndio na bola tambo bakirike. Make it to the full. Se me bagarai taka weekenda se kwa na full version member letter na ibu na utini. Bagarai wadaba no lako mai me mate na ndelana mai kalibari kene karua me bagarai taka weekenda na itobo nikalo se kwa na ibu na utini. Ni adobo mai ne kawani bunau e lako ko chisu e na Sabbath day ke bani loto. Luke ba chin ka ono wambotin sa tumikarahoya. Ni ngauna sa lako kino chisu era sinai na tamate ni alo tambu o Paula wase chin ka bitu na bolne no to daga ni apostolo chikine rua was talanga chin ka wal chikine ba e lako ke bani loto e na vei singa ni bakate vengu kedenga. Debio kanilo mana o katiko e na raunga ni wata kawarao ke ko sa sinai e na alo tambu. E te sinai na alo tambu wakadaba. Taroya. Beta na yalo tambo sing ni rani durum botolaki kinandona bola indona tamata. E lebu na ngau nende intai enta santo vital no yalo tambo. E rasara ninta pang matala taka na takataka ni yalo tambo. Na pakata kilikila ni yalo tambo. Na isoli ni yalo tambo. Yene vio kandilo mani e mendua manta na yalo tambo. Enta paka sinaiti e na yalo tambo vangadava. Kalatia wase bana tikine ono ngona kena tikine bola tambo. Kana kalatia wase bana tikine ono para itaga weekend na bola tambo because you are sons of God. God send forth the spirit of his son into your heart. Nangai talanga na yalo because na boso ya na because blata niko sa lube nikalo. Mo lube nikalo sa nangai rani talai na yalo tambo kinalomanda. Kaya senga niko lubi ni kalau, senga niko adoption, senga na adoption, ni kalau kibe iko, ena senga ni talago kwa na yalo tambu kina lomanda. Yeme enda lubi ni kalau vagadaba, ena taro, mengai rao ni talai na yalo tambu kina lomanda. Tenchoni wase lima na tikina indua, kabi kenda ni bulu tambu, kwa nga sabakan dinata, kwa nga sabakan bauta, ni o chisu na karisito. Kabi kenda na ipolo tamu sabaka sudumi koya na kalau. Rone baka sudumi koya kina na kalau e lube ni kalau. Yene vio kanilo mani ena kai rawa na vio baka sudumi oya ke baka usa vambauta kako vandinata ni ko chisu na karisto. Chisu na karisto ngona kene mbale. Karisto se kwa na vinga rabi e medakabo ko chisu. Yana nona mai vevang bulai. Yana savior of the world. Na kene balbale Christos Messiah. O koe na nonda i vambula na kai voro todo. Ke wa sabakan bauta. E na buni lo mamu todo ko. Na daga ni vevang bulai. E me da kabo chisu. E na delana mai kalipari. O koea enda vambulaikina. O koea o vambulaikina. O vambulaikina. O koea vambulaikina. Nungu matubale. Ke na nungu matubale. Ni o bakan bauta wea. And in the same moment, the vio kanilo mani over sinetikina and alotambu. Seng ninga waraka, ndonangon me alta kolko tala mongali sinekin alotambu. Senga. Seng ninga waraka into tale nangauna, metakin ndona program mongali sinekin alotambu. Senga. Na kena ibalabala, na kena ibarita ki vai volatambu, e andusima ko chiso. And nangauna ngai papite so tikina ko chiso. Yana bio kanilo mani na papiteso na ipakata karakara ni mate ke na tuda ke tale ni ngoni turanga o chisu karisto na wilikan kolosa wase roa ya en ngon na papiteso chiken o chisu dhambe mai wai
Sindon mi baptizo ko chisu mbeteni senga na nona ibala bala da. E muria ko chisu ndona ibala bala. Kabi kana ibala tambu tunu bango chisu be choni mabosota manda. Ni sapa kango na ibala bala. Ni sa kili ungo. Kabi kana ibala tambu ngode baptizo chikina chisu dhambi mai wai e lako sombu mai na yalo tambu. Wakatakar na rube mai roto kai tambana. Na kale buka tiko ike e kane bolo tambi immediately sa lako mai na rube ka mai roto kai tambana. Yana biyo kanilo mani se koya na kenan do yado mi sina ina tamata ena yalo tambo. Sina ni tamata ena yalo tambo ena ngauna nga e sabakan dinate ina ka bakan bote. Sena talingali wara ka me papite iso. Ena kali papite iso me ka ne pida mada mengo. Yana sina ina yalo tambo na ngauna nga sa dingoma kina. Sei kwa na kai vakata karakara taka tiko na papite iso. Yana mati ke na tuda ke tali ni ngone turanga o Jesu Karisto. E baka sudumi kwa na kalou. Ngone baka sudumi kwa kina na kalou. Na momo te batanga oya. Talaki na kalou na yalo ni lubena. Kina lomanda. Au nitanga na bioka ni lomani. Ni na bebuke kapaka longa tai kianda na turanga. Bet sa lebu na ibanga madala na ngone indai. Era baka madala tagatiko. Enda sina ni yalo tambo baibei. Soraka langan sere haleluya ngelak mai lo tambo senga talombo nei bolo tambo ya soraka o solikatini soli misinare ngelak mai lo tambo senga a solikatini gen soli misinare avaga ni lo tambo mindo manda ya lo tambo gera solikatini gera soli misinare e binakati ken soli kwa lak mai lom inside out ni lak mai lom kitumba ne biokani lomani ngori atakaba na lo tambo Yeni lako chunga meitu mongoro ko balata chunga koiko. E binakati na lotu bangaya lo ko baka indina. Me lako mai loma inside out. E ngai rawa ni ado na baka rawa ni benga rabio ya ke osa sina ene alo tambo. Sana singi da kabo iko ena da kabo iko na alo tambo. Sora tuko na pressing hallelujah. Ngai lako mai na alo tambo. Senga a pressing me lako mai loma ki tumba. Kaya senga ni chiu na yalo tambo ko pressing chiu o pressing mama ta sabtunga senga bo ke na yanga waya o nitanga ne bio kan yolo mani ni na bebu ke kapaka longa tataki kanda na turanga ene bu ni tuku enda buli saka chukina ena mataga inda ndola sanga na nonda masu tamai ke mami sanga mai loma langi na ni mami kalo wina kapaka lebu sara na nomuni vosa rau talibe ke mami na nomuni singa ni paka didi yango inda Vagusibe na lesoni ni kanan bimbi vekemani na tamanta. Wira balinga itu merabuke, merasotabe. Rangandreba tu na nima mi vebuke. Rangandreba tu esona kankana itu na nima mi ve vale. Rangandreba tu esona isulu katu na nima mi ve vale. Ni alu binanga na kalau ni buke ke mami ni kana singa binaka indai. Ni alu binanga turanga ni buke chiku na nima imimbola. Ena buku ni tuku ke mami bulita na matanga ni kuwa. Ena ngai rani matatanga na works of mercy. Ena nomini Sabbath. Ena nomini singa ni pagadi diango. Kesa tiko na loloma. Ena loloma na vua ni alo tambo. Mendo na alo tambo. Ena ngai rau na loloma. Ena ngai rau na works of mercy. Beto kwa works of loloma. Works of mercy. Yani memi kalau ke membulita tio ka mai tineto na ni memi lesoni na matanga indai na bilu tangi ne lomo ni alo tambo ni raunga na alo tambo me tiko na ne memi mbula ke baka ke memi sa baka sudumi vo yana ke memi na baka sudumi vo walenga ke baka ke memi sa baka mbauta na daga kunia me dakaba na bukui ke mami ni bebo mbulai yana dalana mai kalivare Binaka po lebu sara turang o kalibari. Binabo lebu na lubia muni. Erandambe na matanga indinda. Binabo lebu na numani singi ni baka didiango. Binano muni alo tambo. Chisu na isoro. Nene mami bambula. Emeni chisu. O ngustali tuki ni kalo. Ngustali tuki ni First Light Gospel Ministry. Meu kaya. PTL. Praise the Lord. Kau bibina bapa ni binang talanga. Baka lebu beke muni na lubi ni kalo. No sama online tiku mai kabarong tiku mai na taon taku KBT and matakatala indai
Vikamani nando warrong tiku mai Australia, New Zealand, Amerika, England, kena be yanu tale so na taun tau kini bonolo man sango biti. Au sa ngustali tiku ni kalau mo baka suka chiku vikamani nano muni munu baka bini benataki. Baka bini benataki beleta nano muni baka tara. Na matanga ni kuwa me vosa vikamani na kalau. Enan dona ulutanga endre mendo dingo manayango mbale ngo ni tamata. Levuna ulutanga indo endre beleta ni tamata mbale. Belete sona tradition and sando tosu tu maiki na pangambalavu. Nindo vosa pakanto ndonu vikanda na kalau kina nono vosa sando ndrendre vikanda mendando dingoma. E vuchi me baka na kai baka na varnika na matai saula ene singoya. Ye ni sa dingomo kokoya na vosa ni kalau e tau vuchi ani na nono bula. E ado saka kina me visao me ado mindona tamatanganga. Tamatin kalau sanggo pola. Nusa bawa bini binang kita litungan na lubini kalau nu warong tiku mai. Ena matangan din nu sema online tiku mai na taliboni. Vekamuni na sar tiku mai. Rongo tiku mai ena Facebook. Ena matangan ni kuah. Binaka baga lebu. Na nomuni warong tiku mai. Enda na dengu tiku na nonte leso ni. Ena matangan ni mataka. Enda na gai tara. Ena matangan ni moniti. Ga kurita li tiuki na nanon tabuli ya me dhoma na matanga ni singo ya ni mode ni bangadengu ni kalonga tasachiko.